السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية على قناتكم Le Français avec أيمن. في درس المعجم لهذا اليوم le lexique thématique سنتطرق إلى موضوع الصحة La santé. وللإشارة فالصعوبات الإملائية سيتم كتابتها باللون الأصفر. La santé publique. La santé publique. الصحة العمومية. Le ministère de la santé. Le ministère de la santé. وزارة الصحة. Le corps médical. Le corps médical. الطاقم الطبي. Un médecin. Un médecin. طبيب. Une infirmière. Une infirmière. ممرضة. Un hôpital. Un hôpital. مستشفى. Une ambulance. Une ambulance. سيارة إسعاف. Les urgences. Les urgences. المستعجلات. Le bloc opératoire. Le bloc opératoire. غرفة العمليات. La salle d'attente. La salle d'attente. قاعة الانتظار. La chambre d'hospitalisation. La chambre d'hospitalisation. غرفة الاستشفاء. Laboratoire d'analyse médicale. Laboratoire d'analyse médicale. مختبر التحليلات الطبية. Service d'hospitalisation. Service d'hospitalisation. جناح الاستشفاء. Un scanner. Un scanner. جهاز المسح. Le fauteuil dentaire. Le fauteuil dentaire. كرسي الأسنان. Une échographie. Une échographie. جهاز الفحص بالصدى. Matériel médical. الأدوات الطبية. Un produit désinfectant. Un produit désinfectant. معقم. Un électrocardiographe. Un électrocardiographe. جهاز التخطيط الكهربائي للقلب. Une couveuse. Une couveuse. حاضنة. Un stéthoscope. Un stéthoscope. سماعة الطبيب. Une seringue. Une seringue. محقنة. Un thermomètre. Un thermomètre. محرار طبي. Un tensiomètre. Un tensiomètre. جهاز قياس ضغط الدم. Un microscope. Un microscope. مجهر. Les sacs de perfusion. Les sacs de perfusion. أكياس التسريب. Matériel de prélèvement.
matériel de prélèvement. أدوات أخذ العينات. Un électrocardiogramme. Un électrocardiogramme. مخطط كهربائي للقلب. Les tubes de prélèvement. Les tubes de prélèvement. أنابيب أخذ العينات. Outils de chirurgie. Outils de chirurgie. أدوات الجراحة. Des gants médicaux stériles. Des gants médicaux stériles. قفازات طبية معقمة. Un pansement. Un pansement. ضمادة. Un masque médical. Un masque médical. كمامة طبية. Une ordonnance. Une ordonnance. وصفة طبية. Un fauteuil roulant. Un fauteuil roulant. كرسي متحرك. Des médicaments. Des médicaments. أدوية. Des gélules. Des gélules. Capsules. Une injection. Une injection. حقنة. Des comprimés. Des comprimés. أقراص. Un sirop. Un sirop. شراب. Une pommade. Une pommade. مرهم. Un suppositoire. Un suppositoire. تحميلة. Un antalgique. Un antalgique. مسكن. Un anti-inflammatoire. Un anti-inflammatoire. مضاد التهاب. Un antiseptique. Un antiseptique. مطهر. Un antibiotique. Un antibiotique. مضاد حيوي. Un appareil auditif. Un appareil auditif. مساعدات السمع. Un dentier. Un dentier. طقم أسنان. شكرا على المشاهدة، ونلتقي إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه السلسلة المخصصة لمجال الصحة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والضغط على الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.